Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you for joining my class today. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine. Okay, that's nice. Yeah, you look pretty and handsome here. Thank you. Yeah, okay. Okay, before we start our class today, let's say Hamdalah. Sorry. Let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Amin. Yeah. Raise your hand for you who hasn't taken a bath yet. Yang belum mandi angkat tangan. Saya. Mana? Okay. Raise your hand if you have had your breakfast. Ya. Angkat tangan yang sudah sarapan. Oke. Ampun. Oke. Ampun. Oh iya, Okay. Well, yeah, it's been quite long from our last meeting. We last met on Friday, right? Yeah, let me check who are here now. Saya panggil namanya yang ada di sini menjawab present ya. Ya mau buai. Dari kelas 7A. Afikoh, are you here? Aida. Kok ngono? Ceritain aku. Lanjutkan menjajal. Sebentar, ini kok sebenarnya kelas 7A belum ada yang ke sini ya? Betul, sinyalnya. Jangan-jangan belum bisa wali kelasnya. Iya, Bu. Nggak ada 7A kan di sini? Nggak ada, Bu. Oke, sebentar kalau begitu, sebentar. Paling lupa belum bisa wali kelasnya nih. Sebentar. Kelas 7A. Metu dewe iki piye maksudnya? Pakai gambar. Nggak tahu, moro-moro metu. Oke. Tapi enak suaranya. Iya. Sikin nih ya. Oke, sekarang kelas 7C. Kelas 7A, it seems that they are not here yet. Kelas 7C, Abduh. Adinda. Adinda Citra, oke. Cinta. Cinta, are you here, Cinta? Cinta ada di sini nggak? Afhim. Aisyah Putri. Aisyah, are you here? Nggak ada. Al-Maghruf. Ya? Aisyah Putri ada? Ya. Kesa. Kesa hadir. Present toh. Amin. Amira Nabila. Present. Aprilia Reza. Ya. Belum ada. Aprilia Reza belum ada. Aryo. Reska. Tidak ada. Azwan. Present. Oke. Dewi. Present. Dia. Oh, yang pondok belum bergabung yang pondok. Selon. Apa nih anjing? Selon, are you here?
Oh, tidak ada. Dwi Aji. Fauzi Baihaqi. Present. Oh, good. Galang. Masa kilo. Halo Galang. Habib. Masih download. Oh, masih download. Iyalah. Atau kalau mau gabung sama temannya juga boleh loh ya, rumahnya dekat. Habib, ada Habib. Present. Oh, great. Halwa. Present. Okay, I saw you somewhere. Irawan. Present. Good. Kaila. Present. Kak Fabi. Present. Great. Huril. Oh, ya, pondok belum. Loveta. Loveta, are you here? Punten. Belum ada. Milah. Present. Good. Avel. Halo Avel. Belum ada. Hamzah. Present. Great. Ramadhani Juliansah. Belum ada. Naila. Naila ya. Novi. Present. Ramadan Satria Prayoga. Revan. Reza Maharani. Present. Safira. Present. Tiara. Present. Usman. Usman belum ada. Present. Oh, present. Good. Nafisa. Present. Oke. Zulfa. Present. Ya, sebentar. Ini kan 7C banyak yang belum masuk juga. Where are they? Ya Allah, tenan toh. Yang 7A belum di-share. Oh my. Sebentar. Oh, adik mau ikut sekolah, adik. Saya cari ke Paguyuban 7C. Oke, next kelas 7D. Abdul Aziz alias Aska. Di pondok ya. Alvina. Halo Alvina, are you here? 7D. Azahra. Present. Cyril. Present. Davina. Present. Tutut. Present. Farel. Present. Fadil. Afif. Present. Faiz. Miftahudin. Present. Kakak. Kakak belum ada. Kela. Novi. Present. Khairul Alia. Adivia. Present. Laili. Present. Akhtar. Present, Bu. Present. Dewa. Belum ada. Gavieno. Present. Revano. Revano ada? Oh, belum. Gilang. Present. Fauzan. Present. Irzal. Irzal, halo. Oh, belum ada di sini. Reva. Reva. Oh, iya. Hasna. Present. Nadia.
Lili. Lili belum ada. Pondok, Bu. Solihin. Lili ada ya? Dari pondok Bu Lili. Oh, Lili pondok. Nggih. Solihin. Belum ada. Randy. Belum ada Mas Randy. Selvia. Selvia. Sabrina. Salma. Sifatul. Ulhima. Wahyuda. Zahra. Present. Zaidan. Halo Zaidan. Zaidan belum ada. Saskia. Saskia, halo Saskia. Zida. Oke, good. 7A nanti saya absen nanti ya 7A karena ini sama wali kelasnya belum di-share. Oke, sebentar saya cek. Oke, saya mau share screen. Yeah, so there will be some pictures there. And guess what subjects are they? Alamatin apa, Bu? Wow. Padil. Iki saha anjing sing. Iki saha iki sing. Okay. So I have some pictures. From the pictures, guess what subjects are they? Subjek masih ingat? Subjek artinya apa? Objek. Subjek artinya pelajaran. Oke. What subjects is this? Pelajaran apa? English, Jawa. Ayo, pelajaran apa? Kira-kira. Oke, seni. Good, seni. Do you still remember the English? Bahasa Inggrisnya pelajaran seni apa? Wait. Ya, mungkin kelas 7D belum, tapi kelas C belum juga ya? Ya. Oke. Ya, saya cek di kelas 7C saya baru masuk 1 kali. Oke, so this is art. ART. Ya, ART atau art artinya seni. So, ini pelajaran seni. Berikutnya. Rumah tangga. Ya. Pelajaran apa? PKN. PKN. Oke, ada yang tahu bahasa Inggrisnya pelajaran PKN? PKN. PKN apa? Bentar Bu, lihat Google. Iya, kelas 7A. Apa itu? Badil. Ayo PKN, sudah ketemu apa? What is the English for PKN? Belum Bu. Jawa. That's why education. Oke, mari kita lihat PKN ya. PKN in English is civic education. Boleh dicatat ya kalau belum. Next is ya. Nah, what lesson is this? English. What subject? Okay, what is the English? What is the English for bahasa Inggris? English language. English language. Okay, good. Ya, so pelajaran bahasa Inggris in English is English. Next. Ayo. Ya. Informatik. Oke, TIK. Anyone knows what is the English for TIK? Informatik. Ya, TIK bahasa Inggrisnya?
Informatika. Kan TIK, berarti bahasa Inggrisnya I Oh, C IT. ICT. Oke. ICT, Oh, Information and Communication Technique. Information and Communication Technique. Ya, so you may make a note ya, karena belum pernah boleh dicatat bahasa Inggrisnya pelajaran. Aku kamera. Communication. Oke, next. Iya. What subject is this? Ya, pelajaran apa? Oke, bahasa Indonesia. What is the English for bahasa Indonesia? Indonesia language. Okay, great. That's Indonesian language. Indonesian language. Oke, berikutnya. Ya, pelajaran apa ini? What subject is this? Science. Oke. Science. So in bahasa Inggris, science itu ada banyak itu ya. Ada science itu ada bermacam-macam. Kalau dalam bahasa Indonesia yang namanya science kan pelajaran yang ilmu alam namanya science. Tapi kalau dalam bahasa Inggris yang namanya science itu tidak hanya ilmu alam. Nah, kalau ini kira-kira science yang mana? IPA. Okay, good. This is IPA. IPA. In English is natural sciences. Natural sciences. So natural sciences consists of physics, chemistry, and biology. Ayo, siapa nih yang coret-coret nih? Siapa nih? Ya, so IPA is natural sciences. Itu Xiaomi dulu, Xiaomi lo yang coret-coret. Next, kalau what about this? What subject is this? Matematik. Okay, in English, what is in English? Mathematics. Mathematics. Good. Mathematics. Mathematics. Next is ya. Nah, ini pelajaran. What subject is this? PJOK. Okay, PJOK. What is the English for PJOK? Part. Oke, bahasa Inggrisnya adalah physical education. Pendidikan ya, pendidikan. Physical education itu PJOK. Oke, let's continue to the next slide. Nah, kalau ini? Oke, good, IPS. Nah, kalau IPA tadi natural sciences, sekarang kalau IPS kira-kira apa? Social sciences. Social sciences, very good. Sosial science. Oke, great. Nah, itu halo, selamat datang yang di pondok sudah bergabung. Oke. Social sciences. Social sciences adalah pelajaran IPS. Oke, let's continue to the next slide. Nah, ini. What subject is this? Religion. Okay, good. This is religion. Arabic language. Religion. Education. Education. Okay. Religious education. Yo, pelajaran agama lah. Because we study in madrasah, so there are apa saja yang religious education kalau di madrasah? Akidah, akhlak, fikih, Al-Quran hadis, and sejarah. Itu
Islam, oke ya. So Arabic is not included in religious education. Jadi kalau bahasa Arab itu tidak termasuk pelajaran agama, tapi ya bahasa. Karena bahasa Arab itu ya bahasa, bukan bahasa Arab itu tidak mesti orang di Mesir yang agamanya Kristen Katolik ngomongnya juga pakai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tidak termasuk pelajaran agama, tapi bahasa. Oke. Nah, kalau ini kira-kira apa? Counseling. Oke. BK. BK itu kepanjangan dari Bimbingan dan konseling. counseling. Oke, let's see. What is the English for bimbingan and counseling? So, it's a guidance and counseling. Ini siapa ya ini ya yang di BK ini? Tino. Rambutnya lurus rambutnya. Guidance and counseling. Okay. Thank you. So that's on the slide. Yeah. So thank you. You are all amazing. Now, open your LKS. LKS ya. On page 6, halaman 6. Oke, saya stop sharing. Oke, sudah ketemu ya. Page 6, activity 5. Activity 5 sudah? Oke, read the text carefully ya. Jadi nanti pertama saya akan membacakan dulu teksnya. Kalian memperhatikan tulisannya di buku kalian. Nanti setelah itu saya akan membaca lagi dan kalian mengulang. Oke? Do you get it? Paham ya? So, sekarang karena saya sedang membacakan untuk kalian, kalian saya mute dulu semuanya. Mic-nya saya mute semua. Oke, mic-nya saya mute semua. Iya. Mati Ci ya. Yang baru bergabung, silakan dibuka LKS halaman 6, activity 5 yang baru bergabung. Oke, sekarang listen to the text. Kalian perhatikan teksnya, saya bacakan untuk kalian. Read the text carefully. Today is Wednesday. It is a busy day for Doni at school. He starts his school day at 7:30. His first lesson is mathematics. He studies it for an hour and a half. The second lesson is Indonesian language. He studies it from 9 o'clock until 10:30. Then he gets his first break from 10:30 until 11 o'clock. When the clock shows 11 o'clock, he continues his study with social sciences. He studies it from 11 until 11:45. After that, he studies natural sciences from 11:45 until 1:15. He gets his second break from 1:15 until 1:45. The last remaining 2 hours study is for art and cultures lesson. The lesson is 45 minutes. Oke. Ya, mic-nya boleh diaktifkan lagi. Siap. Ya. Well, sudah now repeat after me. Yes, welcome aboard kelas 7A ya. Selamat bergabung. Mohon maaf ternyata tadi belum di-share sama wali kelas ya. So it's okay that you come late. Tidak apa-apa terlambat. Ya, now repeat after me. Today is Wednesday. Today is Wednesday.
It is a busy day for Doni at school. It is a busy day for Donnie at school. At school. He starts his school day at 7:30. He starts day at half past 7. His first lesson is mathematics. His lesson is mathematics. Lesson is mathematics. He studies it for an hour and a half. He studies an hour and a half. The second lesson is Indonesian language. The second lesson is He studies it from 9 o'clock until 10:30. studies from 9 o'clock until Until 10:30. Then he gets his first break And he gets his break from 10:30 until 11 o'clock. until 11 o'clock. When the clock shows 11 o'clock, The clock is 11 o'clock. he continues his study with social sciences. He continues He studies it from 11 until 11:45. Studies is from 11 until After that, he studies natural sciences. After that, he studies natural From sciences 11:45 until 1:15. until 1:15. He gets his second break from 1:15 until 1:45. He gets second break from a quarter until a quarter to two. The last remaining 2 hours study remaining 2 hours study is for art and culture lessons. The lesson is 45 minutes. Is 45 minutes. Okay, thank you. Nah, okay, so do you understand the text? Sudah paham isi teksnya? Yes. Oh, ada yang yes, ada yang belum? Oke. Yes. Yeah. Let's discuss then. The first sentence, kalimat pertama. Today is Wednesday. Hari apa? Rabu. Besok hari Rabu. It's a busy day. What is busy in bahasa Indonesia? Ini adalah hari sibuk untuk Doni di sekolah. Hari sibuk. Oke, so hari Rabu adalah hari sibuk untuk Doni di sekolah. Sekolahnya mulai jam berapa? He start his school day at 7:30. 7:30. Iya, 7:30 alias 7 7 pas itu lebih 7 lebih half itu 30 menit. Jadi sekolahnya mulai dari jam 7 lebih 30 menit alias 7:30. Pelajaran pertamanya apa? Matematika. Oke, good. Matematika. Berapa lamakah Doni belajar matematika? 1,5 jam. 1,5 jam. Oke, good. An hour and half. 1,5 jam. Good. Pelajaran keduanya apa? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia, Indonesian language. Belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai setengah 11. Oke, jam 9, 9 o'clock until 10:30 itu 10 lebih 30, berarti setengah 11. Setelah itu apakah dia lanjut belajar atau istirahat dulu?
Istirahat. Oke, jadi dia he get his first break. Break itu artinya istirahat. Jadi dia istirahat Istirahat. dulu. Dari jam berapa sampai jam berapa istirahatnya? Dari jam Setengah 11 sampai jam 11. Oke, good. Dari jam setengah 11 sampai jam 11. Berarti berapa menit itu? 30 menit. 30 menit. Oke, 30 menit ya. Next. When the clock shows 11 o'clock, jadi ketika jam menunjukkan pukul 11, apa yang dia lakukan? Masuk. Iya, dia lanjut Belajar IPS. belajar. Pelajarannya apa? Belajar IPS. IPS. Good. Nah, pelajaran IPS dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 sampai 11 sampai Jam 12:04, jam 11 sampai 12:04. ya 12 lebih seperempat atau kurang seperempat. Kalau pas artinya lebih, kalau tu artinya kurang. kurang. Berarti sampai jam 12 kurang 12 seperempat. Ya, quarter itu artinya 15 menit atau seperempat. Jadi pelajaran IPS dari jam 11 sampai jam 12 kurang 15. Setelah itu dia belajar apa? IPA. IPA. Dia belajar IPA dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 12 kurang 12 kurang seperempat. 12 kurang 15 sampai jam jam 1. 1 Lebih seperempat. lebih seperempat. seperempat. Oke, very good. Ya, good. Jadi dari jam 12 kurang 15 sampai jam 1 lebih 15. Nah, setelah itu apakah dia lanjut belajar atau istirahat dulu? Istirahat. Oke, so he get his second break. Istirahat kedua dari jam berapa sampai jam berapa? jam 1 lebih Jam 1 seperempat sampai jam 2. Kurang seperempat. Ya, dari jam 1 lebih seperempat sampai jam 2 kurang atau lebih? Seperempat. Kurang seperempat. Berapa menit itu? Setengah jam. Iya, setengah jam. 30 Very menit. good, alias 3. The last remaining 2 hours study itu ya. Berarti 2 jam pelajaran yang tersisa, remaining itu tersisa. Jadi 2 jam pelajaran yang tersisa is for art and culture lesson. Untuk pelajaran apa? Yang 2 jam terakhir? SBDP. SBDP. Oh ya, SBDP. Seni budaya ya. Oke, ya di sekolah kita namanya SBDP. Ya, terus the lesson is 45 minutes ya. Berapa lama dia belajar seni? 45. Oke, 45 menit. Oke. Well, do you have any question? Ada pertanyaan? Tidak. Oh, No. no, really? Nggak ada pertanyaan? No. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, so after this meeting end, ya continue to do activity 7 and 8 on your LKS. Jadi setelah Zoom nanti kalian mengerjakan activity 7 dan 8. Oke? Sudah jelas? Nah, sekarang sebelum kita tutup kelasnya, mari kita foto bersama dulu. Jadi semua dibuka kameranya. Kita foto bersama. Ya, halaman pertama dulu. Ayo, dibuka semua kameranya. Let's take picture. Mari kita foto bersama. Sebentar. Ayo, siap-siap. Ya, keluarkan gaya kalian yang paling imut. Gaya paling imut. 1, 2, 3. Ceblok, Bu. Oke. Siapa yang belum? Ya. Yang belum, Bu. Oh, ada yang belum tadi. Ya, sekarang lembar yang halaman kedua. Buka semua kameranya, mari kita foto bersama. Ayo, page 2, halaman 2. Ada Adinda Citra, Cyril, Xiaomi, Azwan. Dibuka semua kameranya, mari kita foto bersama. Mas Haki, Fauzi atau Fauzan. Ya, saya hitung ya. Saskia, Lutfi, Azwan, Cyril, Muhammad Yuta. Mari kita foto bersama. Ayo, siap-siap keluarkan gara kaya yang paling kece. 1, 1,
Iya, Pak. Aku ya. Semua. Aku ora kenapa Three. Wah, ini yang buka kamera cuma sedikit yang ini. Bentar, saya simpan dulu. Oke, berikutnya lembar yang ketiga. Ya, buka kameranya semuanya. Wah, ini malah yang buka cuma beberapa orang. Habib, Kela, Kakak, Rahma, siapa? Irawan, Usman, Hamzah, Habib, Fauzi, Bayagi. Ayo dibuka kameranya semua. Mari kita foto bersama. Siap-siap keluarkan gaya kalian yang paling kece. Ayo, Mbak Rahma, Mbak Vina, Irawan, Usman. Ya, siap-siap. Mana belum dibuka kameranya? Satu. Boleh, Bang. Ayo, Habib. Waduh, Habib ganteng mana nggak buka Boleh, Bang. kamera? Satu, dua, Ayo, Pak Maba. tiga. Oke. Saya simpan dulu. Duh, Salim. Coba ya. Well, yeah, thank you for joining my class today. Ya, yang kelas 7 mana ini? 7 D sama 7C, you may leave the room, boleh meninggalkan ini Zoom-nya. Yang kelas 7A tinggal di sini dulu tadi karena belum saya absen. Terima kasih, Sensei. Nah, yang kelas 7A tinggal di sini dulu karena tadi belum saya absen. Oke, student, that's all for today. Yang 7A stay di sini dulu yang 7A. That's all our meeting today. Thank you for joining my class. Thank you. Stay safe and stay healthy. Ya, lakukan hal-hal yang positif di rumah. See you next time. Let's say hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur.